उज्जल निधि कंदन ज्योतिर ज्योति उज्जल निधि कंदन तुमी तम भंजनहार प्रभु तुमी तम भंजनहार नमो नमो प्रभु भाग्य मनालिक नमो नमो प्रभु भाग्य मनालिक मन वचनैकाधार प्रभु मन वचनैकाधार ज्योतिर ज्योति उज्जल निधि कंदन ज्योतिर ज्योति उज्जल निधि कंदन तुमी तम भंजनहार प्रभु तुमी तम भंजनहार निज निलंब रंग भंग पाजे अंग संग विदम गाइछे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार गाइछे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार जय जय राम कृष्ण ब्रह्म सनातन जय जय राम कृष्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड पति जगत कारण अखिल ब्रह्मांड पति जगत कारण तुमे शिव तुमे ब्रह्मा तुमे नारायण तुमे शिव तुमे ब्रह्मा तुमे नारायण माँ दुर्गा लक्ष्मी तारा मुरली मोहन जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हे मोर स्वामीजी विवेकानंद तुमरी आशीष नहीं नूतन भारत गढ़ू आमे विश्व रहिब चाहि हे मोर स्वामीजी विवेकानंद तुमरी आशीष नहीं नूतन भारत गढ़ू आमे विश्व रहिब चाहि स्वामीजी 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 जगन्नाथ हो मो जदि तम झिय हुअन्ति जगन्नाथ हो मो जदि तम झिय हुअन्ति बड़ देउଳରେ नाचि बुलन्ति कळप घटरे दोଳି खेलन्ति षाठिए पौटी भोग पेटे खाई लक्ष्मी माँ कोळे सोई पड़न्ति जगन्नाथ हो मो जदि तम झिय हुअन्ति जगन्नाथ हो जगन्नाथ मो जदि तम झिय हुअन्ति जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई तुम्ह श्री चरण बिनु अनगति नाही
ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନୁ ଅନଗତି ନାହିଁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। চারি পাশে লম্বে মুকুতার ঝরা, ঝল ঝল দিশুথাই প্রভু চকাডোলা। রথ চারি পাশে লম্বে মুকুতার ঝরা, ঝল ঝল দিশুথাই প্রভু চকাডোলা। জগবন্ধু হে গোসাই, জগবন্ধু হে গোসাই। প্রেম ভরে মন রে গাও রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম। প্রেম ভরে মন রে গাও রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম। অন্তরে যতনে রাখো মন রে গাও নাম, অন্তরে যতনে রাখো মন রে গাও নাম। দীন কাঙালের ধনু রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম। প্রেম ভরে মন রে গাও রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম, শ্রীরাম কৃষ্ণ নাম। করুণা সাগর জননী আমার, আসিল করুণা করিবাকু। করুণা সাগর জননী আমার, আসিল করুণা করিবাকু। পাপি তপি পাই নর দেহ নেই, পাপি তপি পাই নর দেহ নেই। অশেষ যাতনা সহিবাকু, আসিল করুণা করিবাকু। মা আসিল করুণা করিবাকু। রামকৃষ্ণ মিশন কଟকରୁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନାଥାନନ୍ଦ। ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବେଲୁର ମଠ ହାୱଡ଼ା। ପ୍ରାୟ ବେଲୁର ମଠ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ 186ରୁ ଏଭବ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଣ୍ଟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କଟକ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମା କୋଠାରୁରୁ ନୌକା ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଥିଲେ, ଲାଟୁ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି ମଠର, ସେଇଠି ମା ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଘାଟ ଥିଲା। ସେଇଠି ମା ସ୍ନାନ କରିକି ଗାଧୋଇକି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। এইটা হচ্ছে ইম্পর্টান্স। আউ ভক্তমানে এইটি অনেক ভক্ত অছন্তি, প্রায় 600-700 এভব ভক্ত অছন্তি। সেমানଙ୍କ মନରେ উঙ্কি মারিଥିଲା যে মা যদি এটিকে আসিଥିଲେ 1888 মସିହାରେ আসিଥିଲେ, যদি আসিଥିଲେ যদি এইটা রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা মঠ হুয়ে তাহলে ভালো হুঁতা। ভক্তମାନଙ୍କର মନରେ এইটা উঙ্কি মারিଥିଲା অনেক দিন পরে। আউ সেই সময় ঠিক ঠাকুরଙ୍କର আশীর্বাদରୁ কৃষ্ণ কুমার বসু যে অছন্তি আমার ভক্ত, সে এইটা দানসূত্রে দিয়েছিলে। আর ভক্ত মানে এইটি হি সংকল্প করেছিলে যে কিছু গোটে করিয়া পাই। সেতবেলে বিবেকানন্দ ভাব প্রচার সমিতি নামরে লা। সেতবেলে তত্ত্বকুন্দর মিশ্র হচ্ছন্তি আর ফাউন্ডর মানে সে সবু উদ্যোক্তা। সে সব ভক্ত মানুষ নেই এটা করিয়া পাই মନରେ চিন্তা কলে
तापरे 1993 मसीह ये जगह पाइला परे सेतबेले भाइस प्रेसिडेंट महाराज थिले श्रीमद स्वामी गहनानंद जी महाराज सी आसी ये फाउंडेशन स्टोन देकी जाइए जितेबाला से समय खोलागला सेतबेले अष्टधातुर गोटे हंस मिलला जोटा कि आश्चर्यजनक भाव आ महाराज खूब खुशी जाते कहले देख यहाँ हूँ शुभ संकेत आ तुम मैंने कर यहाँ खूब भल हम आ खूब नाम करा आश्रम हम से दिन ठारू विवेकानंद भाव प्रचार समिति भाव यहाँ नामित थिला तापरे 1916 मसीहा नवेम्बर मसरे रामकृष्ण मिशन आपको ब्रांच सेंटर भाव एक्सेप्ट कले से तापरे आमे माने साधु माने स्वामी भुवनेश्वरानंद जी एवं मु आसी प्रथमे 2016 मसीह यहाँ फुल फ्लेज आमे इंडिपेंडेंट हो बर्तमान आमे निजे ए आश्रम चलैयापाई बेलमठ आमको परमिशन देछि आम माने 2 जन साधु अच्छु बर्तमान स्वामी अकिंचनानंद जी एवं मु अनेक भक्त ये आसती अनेक शुभचिंतक आसती आमर तो ये कौन इनकम सोर्स नहीं आमर भक्त मान जहाँ कलेक्शन हुए डोर टू डोर कलेक्शन हुए आमर तापस दा जी अच्छा तापस कुमार सेन सी डोर टू डोर जा कलेक्शन करती आमे मझे मझे जाऊ आमर से गोटे दुख रही जे भक्त मान आज पर्यंत आम निर्भरशील कारण आमर कौन इनकम सोर्स नहीं तेणु ठाकुर माँ आशीर्वाद रे सुंदर भाव आश्रम चली आमर प्रत्येक रामकृष्ण मिशन जोटी जोटी सेंटर अच्छी सबुठी आमर 4-4टा एक्टिविटी चले प्रथम हूँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सेकेंड हूँ एजुकेशनल एक्टिविटीज थर्ड हूँ हेल्थ एक्टिविटीज एवं लास्ट हूँ सोशल एक्टिविटीज आमर भी सही 4टी एक्टिविटी ये चली सुंदर भाव में प्रथम हूँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप बर्तमान जो मंदिर देखुं ठाकुर माँ स्वामीजी बसुँच केते सुंदर बेदी उपरे एठी प्रत्येक दिन सकाळू 5:30 मंदिर खोले ठाकुर को लड्डू प्रसाद नलिया लड्डू प्रसाद दिया हुए तापरे धूप दूप जमी देवा कथा खोला जाए मंदिर सेमती खोला जाए 12टारे बंद हुए पुणी संध्या 4टारे खोला हुए पुणी 8टारे बंद हुए संध्या 6:30 आमर इवनिंग प्रेयर हुए जोटा कि 6:30 ରୁ 7:30 घंटाए तापरे महाराज किंबा मु सत्संग क्लास हुए महाराज बेंगल रे क्लास नियंती बेंगली आ मु ओडिया रे क्लास निये ए भले आमर संध्या प्रोग्राम हुए तापरे ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम भक्त सम्मेलन मझे मझे हुए तापरे कौन स्पेशल प्रोग्राम हेले भी आमर प्राय 500-600 भक्त आसती से प्रसाद सेवन व्यवस्था हुए स्पिरिचुअल टॉक रुहे ये भाया सारा वर्षर प्रोग्राम आमर अच्छी अनेक प्रोग्राम आमर ये पालन हुए। আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি মায়ের মন্দিরে বসি আমি অনাহুত একজন আমি অনাহুত একজন অনাহুত একজন অনেক দোষেতে দোষী আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি মায়ের মন্দিরে বসি। সবার পিছনে থাকবো শুধু মনে মনে মাকে ডাকবো আমি সবার পিছনে থাকবো শুধু মনে মনে মাকে ডাকবো কারো কাজে বাধা হলে
সাজা দিও যত খুশি, আমায় সাজা দিও যত খুশি। আমায় একটু জায়গা দাও মায়ে মন্দিরে বসি, আমি অনাহুত একজন অনেক দোষেতে দোষী। আমায় একটু জায়গা দাও মায়ে মন্দিরে বসি, মায়ের মন্দিরে বসি। জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণা রূপিণী জয় মা। জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণা রূপিণী জয় মা। আকাশপতি পরমা প্রকৃতি, আকাশপতি পরমা প্রকৃতি, অশরণ গতি তুমি মা, অশরণ গতি তুমি মা। জগতারিণী ভব ভয়হারিণী দুর্গতি নিবারিণী মা। জয় জগতারিণী ভব ভয়হারিণী দুর্গতি নিবারিণী মা। সিদ্ধি প্রদায়িনী মুক্তি বিধায়িনী, সিদ্ধি প্রদায়িনী মুক্তি বিধায়িনী, জীবগতি দায়িনী মা, জীবগতি দায়িনী মা। নিখিল জগত মাতা জীব কল্যাণ রতা লজ্জা পটাবৃত মা। নিখিল জগত মাতা জীব কল্যাণ রতা লজ্জা পটাবৃত মা। দুর্জন সজ্জন সন্তান আগনন, দুর্জন সজ্জন সন্তান আগনন, পালনকারিণী মা, পালনকারিণী মা। জয় জয় জননী জয় শ্রী শারদামণি করুণা রূপিণী জয় মা। শারদেশ্বরী সীতারাধা মাতা মেরি যশোধারা বিষ্ণু প্রিয়া মা। জয় শারদেশ্বরী সীতারাধা মাতা মেরি যশোধারা বিষ্ণু প্রিয়া